روز من خرید داشتم خریدم الان خریدم انا حاضر همش شما یک تا نشان میتم حاضر من کامیرا را درجه میبانم که مثال نشان تیم کامیرا بسیار نجنبه ما 4 تا تخم خریدم 40 دانه تخم تخم 100 روبلی там یک کارمومد گرفتم پختم 600 روبلی گرفتم یک коробка شد اگه باید تخمی ای همه ده ارزون تخمه بعد باشه گرفتم خانم در مهمان میاد ای چه میگی گفتم وقت نیسته که پچینک تیار کنم برای همه خریدم ای نمود خریدم کیلوش 380 روبله یک کیلوش من خیلی ممکن که 200 گرم خریده باشم ای بعد نه اکلری نکی خیلی با مزه های یعنی کیلوش 380 روبله ای گرفتم بعد پراینیک گرفتم بعد این خیلی گرفتم با چی گرفتم برای سالاد گرفتم کوکوروزنی еще горошек دونه گرفتم برای آش میکنم برای مهمانورا برای همین 4 دونه چسناک گرفتم بعد ما برای سالاد فقط مثال грудка میگیرم فیله تیار میگیرم برای که سالاد در کورای گرفتم آرد وقتی که من سامبوسا تیار کنم یا که یگان پیچنیک یا که بلوچکا ما همین آرد استفاده میبرم برای که همین آرد بسیار به حد آرد نغزه که خیلی چیزی تیار کنی سرخک می سامبوسا تیار میکنی با همین آرد هم قصد سرخک شروع میکنی بعد برای آرد ما فقط ای دیگه نمون برنج میگرفتیم و خیلی برنج نیافتیم یعنی استفاده میبردیم 150 روبله یک دونش ای میگرفتیم 2 دونه 300 روبله برای که مهمانا ممکن که 8 یا 9 کس باشن بعد گرفتم گوشتونی молоко چای خوق نداشتم چای خوقی دوست داشته ما های مردکم نغزم بینه خیلی چای خوق مردکم چای توجیکی را نغز بینه بعد گرفتم بودرینگ سالیونی برای سالاد کردن еще گرفتم какао торт میکنم торт سنیرکسی مایونز یک تا گرفتم یک تا بس با فکرم میرسونم بعدم روغن ما روغن запас ندارم نک سرنا با روغن میگم این روغن همگی 92 روبله همه در روغنی ارزون کلباسه حلال کلباسه حلال یک دونه گرفتم برای که یک نمود با داری دیکسی بعد شکر گرفتم شکر یک کیلو داشتم با یک کیلو دیگه گرفتم بعد мани каша бачаи ма чанд қадар ки мани кашаш тамом шудагӣ буд мани каша гуфтам ма единствени кашаи калон ҳамин мани кашара метавонам худа бидам дигарша наметавонам баъдан камтар шоколадки банки барои меҳмонора гирифтам кит кат гирифтам баъд инамуд шоколад бо гирифтам инамуд шоколад тирамису бод гирифтам حتی مردک ها خلق نمیبینن برای سری دسترخوان سوزه بعدن برای торт سرکسی برای گلازورش 3 دونه молочный شکلات گرفتم سلیفکی برای گاماش گرفتم برای بالای تورت بعدن 5 نمود شکلات گرفتم توینکس ایشو گرفتم برای سامبوسا را کунжут بعدن برای плофа چی приправа Очень грызам бодеринги, дорожвак и ширинай хами арзон буд 210 рубл буд уош 300 чун чанд рубл дам барои хами ай арзон баъдан сир сливочный сир гирифтам барои торти синиркаси 2 дона торти калон мегум кунам барои ҳамо дар хамай ишо майонез гирифтам ма фикрам ки 1 та гирифтам неки 2 та гирифтам хайчигам неста мардака дар салат карда мехӯрад баъдан себи сирх гирифтам меқабуш ба маззаҳе ки мегӯ ки себи муминобод бобои ма дар ҳамун муминободам хеле боғи сев дошт барои ҳамун бӯи ҳамун задакам ба ёдам омад
баъдан гӯшт чӣ гирифтам? Сметана 20%, 2 дона гирифтам. Ай ҳамуда сметани ғавси хушрӯ, ҳамин сметану ҳай 2 дона гирифтам. Барои самбусарас чӣ соусиша тайёр мекунам. Апельсин гирифтам 5 дона. Нок гирифтам 4 дона. Апельсин килош дургум накунам 89 рубла 1 килош. Ман иҷода 1 килову 200 грамм гирифтагем. Наи нок 380 рубла. Қариба тоҷики хумон 42 сомонӣ мешавад. Акто барои амон меҳмоноро 1 дона гирифтам. Баъд кабачки гирифтам барои хидмат запеканка мекунам. Чеснок, сухи чеснок инак дамада дар кора. Помидор бовар кунед 350 рубл. Ай пешхона гирифтам 350 рубл 1 кило 10 грамм. Баъдан дутаи дигар маска гирифтам. Инами маска ма фақат истифода мебарам 82%. Дуташа 350 рубл гирифтам. Баъд чӣ гирифтам? Бо хай картошка гирифтам. Биёмай хеле шонтиям. Исеткои холира гирам. Иҷода бо кунжути бирён кадаги будай. Не? Барои санки 27 рубл 7,5 сомон. Баъд гирифтам 3 кило картошка гирифтам, 5 кило сабзӣ гирифтам, 4 кило пиёз гирифтам. Барои оша инам хеле харид кардам. Ине ки бо якда чизи дига ман нахаридам. Гӯшт, банана, хеле чизора нахаридам. Харидим. Май имрӯз ёра неми чизои тайёр кардам. Ман тайёр мекунам, самбусаро тайёр мекунам, хамирша мемонам, торта, бисквитча тайёр мекунам. Ишо як галай дига кор дорам. Мада барори кор. Хона меҳмон меяд. Имрӯз килча кадам. Саҳарқати уже килчам расида. Ана кози мепазмаш. Килчаҳои ман тайёр шид. Ранги килчаҳои чӣ омадай? Бозори Саховада савдо мекунам ку килчаҳои 2 сомона. Онам хеле айна. Пиштакаш набин. Молои макан. Хеле якадар шо 3 донаша хурд якати мардакам. Хеле ба маза омадаги. Золаи самбусара гирифтам. Ҳамин золагирӣ нароз шавам ҳанара ман надорам. Неки чок кунам ина бадам ина нигоҳ кунӣ майда ҳакаку бада майда ҳака азоб кашида танакш мекунам. Бо ба дастам танак мекунам. Хай дига чо кунам? На сетагали зола да иҷа ҳай. Ози маскара ов кеста мемонам ша. Бо я рестига чиш мекунам ки калонак шава. Инам хеле золара мегирам. Баъд бо далши нишон метиям. Уже имгиша кестам. Инача кадам. Зира танак мекунам. Маскаш мешакам. Баъд дигарира дадарин имемонам. Ҳама хеле ҳами 4 қаватам хеле мемонам ша. Ози майра танак мекунам. Я бинак нахо ба ҳамин даже ним сантиметр неста. На чанд воҷаба? Қариб 1 воҷаба, 1 воҷаба нахо. Азоб кашида мекунем дига чо мекунем? Нама уже семша кестам. Яктай дига шумо. Ина як дона дига шумо. Зира мекунам. Бада яктай дига. Хайрият инама буд кардам. Хеле ҳамаша якта буда. Просто дарози бад шид. Барои ҳамо гирифтам ай мобайнаш дупора кардам ина. Ай мобайн дупора кардам. Дистам руғанӣ. Дупораш кардам ина қадар шид. Мумкин ки як 30 дона ёки 35 ёки 40 дона самбуса шава. Агар ки калон боша 30 дона мумкин шава. Неки камтар майда ки мумкин 10 дона шава. Ка самбуса ма таъриф намекунам. Хай одамое ки бихӯрам баъд мисол мазашона мефаҳмам. Неки ами очема самбусаи ба маза мекунам. Мара дар хонаи худам фақат очам самбуса мекард. Самбусаи оча мара мефорида. Баъд хонаи хиштоманамда
ки зани вармани самбусои хушрӯ мекунад, самбусаву мантои хушрӯ мекунад. Бо асобинам ин самбусои ба маза мекунад. ами додама да хеле чӣ хел бугум, хеле маъқули дилман ки мекунанд, хеле 6-7 мехӯрам самбуса. Самбусои очам кадагӣ ба маза, баъд и зани вармани ба маза вани хушрӯ мекунад. Бо мисол ӯ ами зуволаро хушрӯ тунак мекунад. Ранги ман нест ки ми даҳак зувола бигиравам рои қирақи ҳунари ман чӣ надорам. ҳунари зувола тунакунӣ надорам. Не ростша мегӯям. Ӯ метавонад. ӯ ҳамқа хушрӯ мекунад ки амай тон каки ки аю пара суратат метова. Инам тари бо ира тайёр мекунам. нишон медиҳам ки самбусаҳо чӣ хел омада. Самбусаҳо тайёр шид. ду намуди самбусаи шашлики. самбусаи обичный. чо мекунам ҳозир гӯшти мурға мегирам, фарш мекунам, грибира мариноват кардагиам, як намуд запеканка вори тайёр мекунам. инамак фаршиш кардам, дарониша камтар сметан, чи приправа ба баъд камтарига сирш дохтам, баъд ира мариноватка гирдам грибира шампиньона нако ҳозир данами да ҳар як ҳами чиқраки ҳами чӣ ма аи кулула мекунам, фарша мемонам ша. ина уже грибимон тайёр шид. закуда духовка мезанем. нами қадари дигаш мондай. хайёша барои худмона мекунам. ами лист ами қадар рухим бурд. баъд фаршма ами қадар шид. зира ма да духовка мебонам, да алови паст мебонам ша ки хушрӯ паза. баъдаю баъд болош и ҳодисаҳо шиданаш мумкин аст. баъдаю баъд болоша сир мекунам. гриби мо тайёр шуда, нако ҳозир болошаш сир мекунам. бо як 5 минут ё 7 минут дига мебонам. ина сирш кардам, ҳозир да духовка мемонам ша. гриби мо тайёр шид. хела ба маза омадагӣ. ёра барои меҳмонуро кадам хай ош мекунам, самбусаву ива бо 4 намудига салатка гем торт. хай дастам чизе омад амура кадам. як закуска ворира мехӯрем. барои оша ма салат кисам, ози бодринг реза кардам, помидору пиёз реза мекунам, қати зелен. ина тайёр шид салати мо. салат барои оша бо капустора. бачаи ман оҷа хонада бозӣ кестай. намакш накардам, барои ки то бегара агар ки намак кунам об мебирора, барои ҳамин намакш накардам. вақти чӣ кардам да баъд намакш мекунам, бардоштам мебарам да балкон мемонам ша. наинҷа ман соус кестам барои самбусара. сметанаш дохтам, майонез дохтам. сметанаш анча бисёртар будозе чами майонезашта. одам ки бисёра барои амуқай набо камтараки дига медозамаш. ҳозир ман да соусам камтар кориандр медозам. кориандр баъд камтари дига бо чӣ бидозам, чӣ перес красный камтаргаи медозам. камтар перец чёрный медозам. кам медозам ки чӣ ба нашод. ҳозир чеснок медозам, камтар дига намак. ҳозир ман ду дона чеснок медозам. ина соуси мо тайёр шид. нигоҳ кунед чӣ хеле воздушние. ба маза омадагӣ. ин соуса мешавад да любой чиз, да питса мешавад, да самбуса мешавад, ба самбуса бихӯрӣ, прашки да мешавад, ҳама чиз да мешавад. ман руша пакет мекашам, мерам да балкон мебонамаш.
Як нам салат мекунем, дар салат бодринги простой дар кора, мурғи опас карда шуда, пиёзи мариноват карда шуда, чорнослив, тухм, сир, майонез дар кора. Ҳозир намак ҳамаша қабат мекунем, майонез мекунем. бодринга мекунем, камтар намакш мекунем. Баъдан гӯшти марға мемонем. Баъди гӯшти марғ пиёза мемонем. Баъди пиёз чорнослив. Баъди чорнослив сир. Баъди сир ба тухм. Оша тайёр кардам. Аввал пиёзша медозам, 2 килограмм мекунам. Пиёзаш камтар сирқ шавад, баъд гӯшша медозам. Иноз яка инози чира медозам, гӯшша медозам. Falan mondaga yo'qinchi xizmatlarga boramiz. Nagu o'sha darosmon kesdi. Çünkü oka oskari mohir nesama tak tam çenkino metonu. Ozi kaza bas sabzira medozim. Anaka hozi mo sabzi meandozim. Sabzi modin shav yak 4 kilo reza kade. Zarar 2 kilo brinç 4 kiloş medozim. Ina mo alakay doktem sabziora. Anaka memonim ki yak 15 minut amesha megzorim się. Anaka ozi nachatishme andozim. Ena xitema ma da marazinik memonam. برای هر کده تیاری روزی یگان روز در کارم نشود برای همه بعد این چه میکنم приправа شد میکنم نمکش میکنم بعد زیره Badan kam tarak çi koriander mekna böyle bu. Ne salatayma ne namık salat kadar giyiyor. Bak. Ne namık salat kadar yorami acil falan kadar. Yine namık salat kadar rolü. Şimo tayyor şid. Бача. Варма бисёр мар чи бачаи шухайдар меянати. Сари дастархони мо бенуни хурда гирифт кунам. На торда я фоҷияши торта сос кардем, як торт ғалтида, ним ина намебиня, ним параш усон рафта. Чиқри буда Гулнораҷон. Телефон чарам телефон.